Ai ripol naik bo orang tarap kerwenyo pijan nau je da rukau dunu na rum itali bara ya oras. Ure na inca kawa na Julius ke Ure ke nyau te bar kijay nyau Soljanau tem. Caesar Soljanauers. Wapait in kij kawa na idaro kanau roit. Wa atiu adrimitium Ina akpik nyau kiupanan na pua ija Naik imashadin panan ni kanau mashadin kirskit kawan ija ja oras. Na au kupam Aristarchus watem. Thessalonikasan. Macedonia ia oras. Ba orang kamu wakawan saidan Kai men maran Julius kamu nanen Paul Ikasap imurwoit pan. Na papau narnau di Injakir ay mekan iayap nikij. Na ikina kusang wamakon. Maran maurak manuan awar wakanap Ure wakurakan katunar Cyprus di Wa dikin inyarong awar ay barai Idain an kanau kura kau baza Cilicia naik Pamphylia itinyap. Na iya ka na wamkon ati wakawan Myra Lycia iya oras. Na iwa Martin kau kanau di Na iya na Julius Soljanau ruwana pisyan pamkon ba oran pijano kanuan ijaan. Alexandria ikiu imiatin. Naik Itali itiu imiakunan. Ure wapay din kawa na kusan ure kanau roit. Naik kina wamakon kuna isaap nam ka an mauzak manuan awar wakanap Ati irik kamudain an kasa panau ijaan wa maunaptan patmat dunoy snidas Maran au na kanau rikiat inyazong. Mauzak manuan awar wakanap Ure wakurakan wadap itinyap paran bauk au katunar di Greet kiau akutap kau. Waipian wadikin inyan awar ay ibarai Maunap waduk takan salmonian katunar jiw au oras. Maran kasa panawam kon katunar zaan ati wakawan kay menau masading kizay di Maun poras dunoy lasia Na maran ire katunar di iya oras. At iribena kamu wawazweakan. Ayri doptaka na amazat junau sanatin payron kamun. Naik kican ni na cikiapkar paran baukan awar mauskan na. Ure pol kakinyawan kanau na akpikinyaw. Au natri wadoptan kai. Wam kondon dikiay daw ni ay mekan saapan waat. Panadon wawazwian ni kanau na ikiwarukit na ikpidyan naw kapam. Maran tekipaan kanau na akpik nyaw zuwarna na ikakanawa na untuk tarong. Ure teki inya aptan Soljanau zuwarna nyikne papardan kawan Au na imisdyarong poal pardan. Na ure kanau masyading kirir au na sukap kiray kaimenan amra wadidirong don. Ure iripit yan na kanau zuay nyaw na aptan panyikne. Teki inya ipian padopatan. Kanau na akpik nyaw zuwarna pardan kawan Kanya ba orang wirbay na Ure katunar tukon itinyap. Maun poras donoy phonics Na paan ipian patuman pawirip ni. Ati amra wadidirong ipen. Naik ure di au na awar zuyerong teki manuan amazat ikaskartin pan Ipua na awar kawan kuna wadap Paran bauk ikinyap. Teki naik inkian. Tergo ni wamkon. Ure na maran inkyostan kimsyo ay mekan ure masyat inyak ya oras kanau. Idan an ikinyakan na. Maunap zi kanau makpanan krit danom Kadimen ak ure dain an maus ka manuan awar kawa kan na wadap katunar di ikinyap. Sariap awar rochan kanau padap Ak watiwian na patnamat wasakcap dan kanau zuwar. Maran au na wakaichan wanakan kanau wamko rokiran. Ure wamuddakan na kanau. Naikina awar kijaka kan nas ati wadap paran skon Ure kanau makon ati maunak ba orang katunar sot paran skon iya taraban. Ko dah kia oras akut kau. Na iwat kini yakau masker da awar ay. Idain an kanau na akpik nyaw sa tanah kanau sot paminyag da idaro paw
ati kasak pana ipeyan pawatu danus. Dan an kanau na akpiknya watugana kaimenaimen pakanuan tuurs isarudan ai. Tuki incarian injetian paik dan mana bo libya danom an. It in apua dan naik incukuyan na kami cemat. Kijai keporas idarau kanau. Maran ikuzi awar kijai kan urat kanawars. Au na awar masa dan pakauan mau rak itu uratinya. Bauran kamu ingkiap buwana kanawar roket wan bokit. Bauran kamu ijak ure ingkiap buwa kana kanau sak pernyakit wan bokit. Irip kamu au nawah tekpan kamu. Uwirnyau. Pakauan awar mau rak. Naik kican ekimanuan. Au na nawaj pan na pam nawasa apatinyan puwa. Wa itimian sa wa mau kan nawara. Do batana kamu au napi yano nikian pawai nikenu. Uruit pol kadis jan ikian napit naik ikian iat. Iya bat empardan. Iro tiron anman empardan. Kain iri man pada matuwal nau kai kriti. Au naman ikiado ay meakan saapan wa at kai kpa. Naik au naman pada mat wawarzian ay meakan kit. Maran airi angkiaron ipei unau at. Ima orskar inyikenu. Au no ni baut ap yan maukan. So kana wau ni karkianan wawarzian. Isap nam kaan ayyakan enjal kawangkan umejat. Tumingkiaran tapik naik nau na dikyo. Iyudan pa enjalan pardan at kaikpa. Paul au naptariana. Au no ni psapan. Misiuni ka sitki kiaw na nay Caesar kanap it room i. Tumingkiar kainan idmanwan ikaranatan ni ipeur utamanya wers piyannaw. It Paul kian iat. Ikaan ima oskad inyikenu misit tumingkiar karanatan ni walnaw papardan kawan at muat. Masan waga i awar kijekan ni wakanawan mana ukar it katunar danom it. Ikian iat. Dan an awar kijak panah kanau ipei kamu naik ipei martau Mediterranean bok iak. Airi tuman rikon jak tamson dican ija na kanau na akpik nyokian. Maun po kau nora na airi wakawan paran danom it. Sariap imiot yan ay mekan kimsho paran bok it. Inchik paron it na pamuan kanan. It inchikpan wen kanan 120 feet. Mas kada danan imiot yan na kusanir. It inchikpan puwa na imanan 90 feet. It kincarian injet yan na pakanwan ruit yan kupkit. Sarep imsadin yan pakanwan imiot yan wen bokit. For kimish kiyo man wen chiprar. Sekretinya piya oras kanau dikiap itnya. Kadim nora napat mat nyaipian wakan dakan. Ay ripidyan no ke dinyenyo kanau zoi. Intiwian na pakidupan kanau idaraw diik. Sariap imot yan usliw kanau wen bokit. Michkap ko ikot nimish taure imot yanus. Kimsyo chiprar kanau zuwaik. Maran pol ay chap. Urit ikian soljanaw at naik injuway na at. Urit pidyan naw ke nyenyo wers kanau zo. Inkidopan an wur kanau diki kaimen dalnu ni piyan maukan. Sariap soljana bektan wur zuna kanau so piyan nau tukyan yas. It i amarakan na. Ay riwakan danan di tina pol kian ipe piyan nau at. Akrachi jak tamson di auna kanom inkian idi timpian ek itarian id. Maran airi Mayak ipei unau nikian iwanyiknu ima usakinyani naik ikakep kinyani isap nam kaan ipei wanau au nau ni kanam saapan waat naik au nau ni bad ap wawasiudan waswad. Ikian papardan danan iat wal jamtan na bread naik iturinyak yanar tumingkiar at. Kaimen manwen wakian puat diuras bread daat. Ikian ipe pijan no kanapu. Idanan itustan na pawanyikneni naik iarupan na. It ipe pijan no mauzak dan panyiknu naik inyikian na pawanyiknu kupam.
Iribio pijan naure kanau zuainyawar. Kai pada wabo kuptinya 276. Janau nikian tan an pawanya kena. Ure na inkiak buwa kana ipe porom kit paran bokit. Nyai pian it kanau syakat dinyan. Idain an amzat kan danna. Sariap yana tekpan mau na paran danom. Maran au na nyech pan na yawra mura amazdas. Naik incikap kupam kaskartin po amazat. Naik kat bartin po paran danom. Ausha wativia wana akan kanau na it. Panadon tergau ni isakan tan mana ukar i. Ikian. Ure it injek tak kanau kimish kijau skretap kerwes kanau kat ikki. Ina yana ime akan kijarwan boki. Ipu ana ime kijan pua it idaro por wan bok it. Kanau kat kiap tap kinyawas. Idan an inkias dana pua it idaro kami cemat. Doku kanau zua ija. Kaimian kir inye pian awar putan wur kanawas idanom it. Au nari inkiawan idanom it. Maran kanau kawa kan nama naukar at. Ure ina ayana iwazwenyan kat bari. Aiziwan paran maus kan idmanwan. Sariap irutcan kanau dikiap maus kau ijan. Ure it ipe isazo biya kan kanau. Sariap soljanau zui biya ka runna ipe daina da ure tarap kerwenya was pijanau. Injet yan inyutan inau it naik inkidopan pa ay. Maran teki paan injiwana ay pian pakaran natan pol. Izui kiau ay. Ure it imasatan injen. Naik ije dana paan nyu bainyaw kit pijanau sekaitan kiwin. Marikis inyutan inawa it. Idain an mari ba orainya wure au noras inyuban ikudan atamun uparang idin ki ure ijan tizina inyutan paran danom it ure na apo wa nyuta zong inaw it au nakanum sapan wa at wa maratinyan dain an inaw at ikwat ka wa at katunar malta bar aur wa martiners Teki kawirinya kunai kik yan patekpan wanaw. Ipua na wan kawan naik wadid amazat. Sariap impiak dan tiker waat. Pol zua yan na zuakar naik itkoptan nas. Naik isarwan na tiker. Tiker wichan it. Sariap kuaras mawakinyay. Kudichan zuakar biik. Naik sariap iartan pol pakka ija. Au na imudinyan. Inaan ikas din pan ika kat ik. Aizi kawirinya tekpan it wure kuaras arutnes pol ke sariap inji tinpan it naik inkian pa atiak. I ruyau pijan arawu. Au na imaukan o inaran paran bauku. Maran watu mingkeren wure saptauras paan pijan pa oyan ikin i. Misi uni izuwi kijan ire kuaras arutan ijanas. Sariap pol rauka kan kuaras tikerwa it. Maran au na isa pan parut kaupe. Injait pan na pol pudan. Naik injek paazun na iduraitan mas apkiak. O imauka kan na. Maran tumene na yarut kaudainan. Au na kanum sapan iat. Gereit impianak dana pak di tinpan. Naik inkian. Tumingkir pa ire. Mau nap wa Martin kir amzat ik. Kanya idark yaw zakap bar. Pablias paurip baukit. Ire kazuait pa uizay. Ire katunar bar i. Wa murwait pan kantun idap i. Teki kunay kik jan wanaw. Idikinyeda kamu itapan wana padap i. Ire don tekyo Pablias dar karinyan. Imat wichan naik icut pan izay. Ire id pol murtan ita wap kir it. Naik imudan paka ija. Naik iturin pan. Ipisan tumingkiar marikir karinyok kakdan. Sariap mis ikakdakan. Ipi pijan nau kawir tinpanya katunar dii ap tan wur isa partner ay mekan ap. Ure it na painim iriban nau karinyan don. Inyakan ijen pol ijaat. Naik ipi ikakdan ijen. Idikinya de kerwana yan injem. Kaimen ijapan warnau. Ijawaat ay mekan maunipina dan kit. Ay ziwadop tarun tuno na.
iri pijan nakan ay mekan kijwaat wa kayuan ni naik wanikian ni wa makopkir an